May pakto ko ah. O, tayo salamin ha. Ito na yung kalaban ni Boy Tigas. Si Boy Tigas. O si Spider-Man. O, ito yung sparring niya, no? Yan, o. Ito yung maghamon kaya, no? Spider-Man. Uy, agoy. Naigo man. Igo. Agay. Galaw dong. Wat. Na biray di digilid. Pag ato biray di ikadon ta. Kitika dayon, kitika. Ana, oh. Ayaw ko. Huwag kayo mo ko. Kaya mabato ka. Wait. Tubig. Ego. Nga. Okay. Kunti lang. Kahit bawal marami. Ano yung tiyan mo. Hinga lang. Labas hangin para di maubos yung hangin. Parang naglaro lang ba? Oh. Git. Ito si Spider-Man. Ito si ano? Ron Rubin, Batman. Uy. Pop. Nego. Kalang. Nego. Okay lang. Okay. Bakit? Yan lang. Relax. 30 seconds. Let's go. 30 seconds. Ayan na si Spider-Man. Bumiri na. Kaliwa kanan. Bang. Bang. Okay, naigo si Spider-Man sa Batman. Okay, up. Oy, patak. Kasi kusugar ito ka pera to. Okay. Oy. Okay. Time. Ano masasabi mo kay Batman? Para solid.